Bakso guys, bakso iga guys. Bakso iga guys. Makan bakso guys, Oh. Mantap guys, baksonya guys. Mantap guys, bakso iga guys. Wow, enak banget. Mari makan bakso. Bakso iga sama nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita makan guys, makan bakso. Tuh ikannya gede banget tuh. Mantap cuy, mantap. Dari baunya aja udah kelihatan wow. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mantap. Ini aku sama nasi. Mantap.
Hmm. Es jeruk. Kasih nasi. Panas. Nasinya panas. Kerupukku mana? Kerupukku habis.
Hmm. Lambot. Mm. Hmm. Hmm. Mantap. Hmm. Hmm.
Wih. Lengkap. Oke guys, udah habis makannya. Nggak habisnya masih sedikit. Udah kenyang banget. Terima kasih yang sudah menonton video Sugi Channel. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.